Give thanks to the Holy. Dili natapos ang linaw sab nga hugna sa among pagsibya ug pagpangalagad sa among katilingban. Dako namong pasalamat sa among labahong magkagagahon. Pinaagi ni Ginoong Hesukristo, kinsa naghatag ka namo sa kusog ug grasya nga kami magkapadayon sa pagpangalagad sa among isig kaingon. Ang tanan among ihalad alang sa kahimayaan ug dungog sa atong labahong magkagagahon sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kini ang CBN sa Siam Corporation sa Metro Cebu DYDD 1260 kHz sa Gihungan DYZZ 1458 kHz o sa siyudad sa Bugo DYHH 864 kHz due license by the National Telecommunications Commission. Kining maong sibiyan, ginumala nila ni Vice President Arlene Jimenez, Siam Engineering, Chief Technician Cesar N. Kahis, Siam Engineering, Rene Boy Patok, with license number 999-1PV11-122-488, Perciolito Bigabon with license number 98-1PV11-21028, Antonio Tantan with license number 95-1PV11-14440. O karon, ang inyong Rantay Radio is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.